Hello guys, good morning. Ito yung mga celebrity galing Hirima guys. Yan, si Mr. Bataan. Uy, si taga Batangas guys, ang dalawa. Mga iba-ibang lahi ito guys. Ganitong gagawin namin guys. Pag nandito kami sa tabi, galing kami Walmart. Bumili kami galing UK guys. Oh. Galing UK. Yan. Itong buhay. Palakad-lakad na kami. Ay, ito my co-worker dyan sa Hirima. Si Laloy. Porsido. Kitut. Yan. Yan. Naglalakad, nag-exercise. Dito guys, tabi na ng dagat guys. Ilog yan, papuntang dagat guys yan. Tagdaan kami sa may simbahan guys ha. Okay guys, wait for a minute. Ayan guys. Dyan sa Tiab guys, si Mr. Balder pala guys, si Mr. Montoya Todong, si Marvin sa storekeeper, si Brother Mangyan palaging nanghuli ng isda, at kasi si Purman, si Mr. Vlogger Atahar. And sa Rima, welcome. Guys, pakita ko sa iyo yung simbahan guys ha. Ito lang buhay guys, tingnan mo yung babae guys, nagbabike lang guys oh. Yan, nagbabike lang. Pagsimbahan ako dyan eh. Yan, kita mo yan guys oh. Tumawid yung babae, nagbabike. Saka yan ang simbahan guys ha. Simbahan St. Joseph Chapel. Diyan kami nagsisimba guys every Sunday. But ngayong Sunday hindi na kami makasimba. Kasi ano na, kasampa na kami. Kasampa na kami ngayong ano guys, Sunday sa platform. Ito yung traffic light guys, yung bridge dyan na mapuputol. Yan guys, yan. St. Joseph, pray for us. Divine mercy din ito guys. Yan.